नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन इकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगियाँ अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ों, बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सब को अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह से आज रमज़ानुल मुबारक की 19 तारीख और हफ्ते का दिन है। 19वां रोज़ा है और दूसरे अशरे का ये एक दिन है और कल दूसरा अशरा ख़त्म हो जाएगा, बख्शिश का अशरा। इस दिन आप अपनी बख्शिश की खूब दुआ कीजिएगा, क्योंकि ये पता नहीं ज़िंदगी में दोबारा हमें महीना नसीब हो या ना हो, तो इसी महीने अपनी बख्शिश की दुआ कीजिएगा। ये जो आज 19 रमज़ान को मैं आप लोगों के लिए वजीफ़ा या रब्बाना और ला हौला वला कुव्वता का वजीफ़ा बताने लगी, ये बहुत ही सच्चा वजीफ़ा है। इसको पढ़ते ही आप फौरी माला माल हो जाएंगे और इसको आज के दिन ज़रूर पढ़िएगा। इस वजीफ़े को आप सच्चे दिल के साथ, पुख्ता यकीन के साथ पढ़िएगा तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ जिस भी मकसद, जिस भी हाजत के लिए आप इस वजीफ़े को करेंगे, रब्बे कायनात आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमा देगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, परेशानियां रहती है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपकी या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, उसको खरीदने के लिए भी पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है और उतरने का कोई सबब नहीं बन रहा, उसके लिए भी पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी में जितने भी मसले, जितनी भी मुश्किलें, परेशानियां, उन सब के लिए भी आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। मगर सबसे पहले यकीन कामिल रख के पढ़ना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका हमें अजर, उसका फल अच्छा नहीं मिलता। इसलिए सिर्फ आपने मेहनत करनी है, बाकी सब काम रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिएगा कि वो किस तरह करेगा, कैसे करेगा। वो जब भी अपने गैबी खजानों से अता फरमाता है तो इंसान पर इसी तरह करम फरमाता है कि इंसान को समझ नहीं लगती ये किस तरह हुआ, कैसे हुआ, किसने कर दिया। तो उसके दस्ते कुदरत से तो कोई चीज़ बाहर नहीं, उसके कुन कहने की देर है और फायाकुन हो जाता है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात हम पर भी कुन फरमा दे, आमीन। और आपने इस वजीफ़े को कहीं पे भी बैठकर आज के दिन, घर में, ऑफिस में, मदरसे में, मस्जिद में, दुकान में, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, कहीं पे भी बैठकर आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। आज के दिन आप इस वजीफ़े को अज़ाया मत कीजिएगा। जैसे ही वीडियो मिले आप फ़ौरन पढ़ लीजिएगा। अगर उसी वक्त ना पढ़ सके तो आज के दिन लाजमन पढ़ लीजिएगा। किसी भी वक्त, किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं आप। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुंचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और जब वजीफ़ा करने लगे तो कमेंट्स में अपना नाम और जहां आप रहते उस जगह का नाम ज़रूर लिखिएगा, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूं और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिखारा करवाना चाहते हो, या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो, या किसी काम के लिए वजीफ़े का पूछना चाहते हो, या महफिल पाक के लिए बुलवाना चाहें, या कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर वीडियो पर चल रहा, आप लोग मुझसे राब्ता कर सकते हैं।
اگر میری بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے پوری ویڈیو کو سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کرنے بیٹھے تو آپ سے وظیفہ ٹھیک نہ ہو۔ آپ نے وظیفے میں نہ تو کسی عمل کو کم کرنا ہے، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو بتاؤں، اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ ایک کم نہ ایک زیادہ کرنا ہے، جس طرح میں بتاؤں اسی طرح آپ لوگوں نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ جب وظیفہ کرنے لگے تو وظیفہ کو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ کرنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی ہے، نہ ہی اٹھنا ہے، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی یا اٹھنا ہے۔ آپ نے سب سے پہلے تو اپنے باوضو ہو کر ایک جگہ پر بیٹھ جانا ہے۔ کسی نماز کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو بھی ٹھیک ہے، اگر ویسے ہی پورے دن میں پڑھنا چاہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے باوضو ہو کر بیٹھ جانا، پھر اپنے جس بھی مقصد، جس حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو کر رہے ہیں اس کی نیت کر لینی ہے۔ اور سب سے پہلے آپ نے بیٹھنے کے بعد ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا، کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لے تو بہتر ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے وظیفے کو شروع کر دینا۔ سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے رب کائنات کے اسم یا ربنا، یا ربنا، یا ربنا۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ یا ربنا کا جب وظیفہ پڑھ لیا 7 مرتبہ تو پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے، وہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھنا ہے۔ اب آپ کے 2 وظیفے مکمل ہو گئی۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کے وظیفے کو 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر والا وظیفہ شروع کر دینا ہے۔ آج کے عمل میں ٹوٹل 3 وظیفے ہیں۔ تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے سبحان اللہ یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھا، اس کے ساتھ ہی پہلے نمبر والا وظیفہ یا ربنا، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھا، اس کے ساتھ ہی دوسرے نمبر والا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کو آپ نے 7 مرتبہ 7 ٹائم پڑھا۔ پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ سبحان اللہ، اس کو آپ نے 21 مرتبہ 21 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب 21 ٹائم سبحان اللہ پڑھ لیا تو پھر ایک مرتبہ وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ جب درود پاک پڑھ لیا تو اب آپ کا وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی خوب دعا، بخشش کی دعا کیجئے گا، اور اس کے بعد جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کیجئے گا۔ دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجئے گا، جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد، جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے، اس پیارے پیارے ماہ مبارک کے صدقے اور اس دوسرے عشرے کی بخشش کے عشرے کے صدقے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو رب کائنات قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔